टूर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसी बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसने पूरी बस्ती से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे थे, मगर अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता किए और वो सातों के सातों वलीउल्लाह बने। ऐसा कैसे हुआ और इस बदकार औरत ने अपनी जिंदगी में कितने गुनाह किए, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर इस बदकार औरत का किस्सा जानते हैं। प्यारे साथियों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोजाना बंद संवर कर बैठती थी और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा आते थे। इस औरत की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी और उस औरत पर पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो फिर जहां भी बैठता, मराकबे में, तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत में, अलगर्ज कुछ भी करता, उस काम में उसका दिल ही ना लगता। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई कई दिन तक अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा, मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। मगर उस औरत से मिलने के लिए उसे इतने पैसों की जरूरत थी ताकि उस तक रसाई हासिल कर ले। उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, चुनांचे उसने उस सामान को बेचा और इतने पैसे जमा किए जितने बदकार औरत तक रसाई के लिए जरूरी थे। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद वो नौजवान उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा कि अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा कि क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा कर लो और जाओ यहां से। उस नौजवान ने कहा कि नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आकर तख्त पर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। हैरत से बदकार औरत ने उससे कहा कि तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा कि जो पैसे मैं तुम्हारे लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो और क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूं और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी है और आज मेरा रब मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा है। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। उस नौजवान की जो थोड़ी देर की सोबत उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया, तो मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई कि करूं तो क्या करूं। प्यारे दोस्तों, कुछ देर सोचने के बाद उस बदकार औरत के दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है या नहीं। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। उस बदकार औरत को बस्ती का एक एक इंसान पहचानता था क्योंकि वो इतनी नामी गरामी चीज थी कि जहां से गुजरती लोग उसके हुस्न को देखकर खो से जाते। वो चलती जा रही थी और जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बदकार औरत का नाम सुना तो आप जलाल में आ गए कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने क्यों आई है, इनका इनसे क्या ताल्लुक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा कि उससे बोल दो कि वो वहां से चली जाए, मैं उससे नहीं मिल सकता। उस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने तुम्हारा पैगाम दिया मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खफा हो गए हैं और वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। वो औरत डर गई।
اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری چیز ہوں کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اس بدکار عورت نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، چنانچہ اس کو اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں نجات کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، میں اسے ساتھ رکھ لیتی ہوں۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور پھر وہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو کہ انتظار کر لو۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ مصلی چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ ناظرین گرامی، 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایک بدکار عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ دوستو، ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنے کی بجائے رب تعالیٰ کی رحمانیت کو دیکھیں اور گناہوں سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔